बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साथी ने सादिक आबाद रहीम यार ख़ान से एक मसला पूछा है और वो कहते हैं कि ये बताएं कि नमाज में किन किन गलतियों के ऊपर सजदा सहव वाजिब हो जाता है। एक उसूल याद रखिए कि बाज़ चीज़ें नमाज के अंदर ऐसी हैं जिन्हें फ़र्ज़ कहा जाता है और बाज़ चीज़ें नमाज के अंदर ऐसी हैं जिन्हें वाजिबात कहा जाता है। अब अगर आपका फ़र्ज़ छूट जाए तो फिर तो सिरे से नमाज ही नहीं होती, ना तो सजदा सहव के साथ नमाज होती है और ना सजदा सहव के बग़ैर नमाज होती है। लेकिन अगर आपसे फ़र्ज़ छूटा नहीं, अलबत्ता फ़र्ज़ में ताख़ीर हो गई, तो इस सूरत में भी आपके ऊपर सजदा सहव वाजिब है। या आपने एक फ़र्ज़ को दूसरे फ़र्ज़ पे मुक़द्दम कर लिया, तब भी आपके ऊपर सजदा सहव वाजिब है। और जो नमाज के अंदर वाजिबात हैं, वाजिबात का हुक्म यह है कि अगर आपसे वाजिब छूट जाए, आपने सरे से वाजिब अदा ही नहीं किया, तब भी आपकी सजदा सहव से नमाज हो जाएगी। या फिर यह है कि आप में भी ताख़ीर कर दी, तब भी आपके ऊपर सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। इसकी मुख्तसर सी एक दो मिसालें मैं अर्ज़ करता हूँ, और वो ये कि जिस तरह देखें नमाज के अंदर जो फ़राइज़ हैं, तकबीर तहरीमा कहना फ़र्ज़ है, क़ियाम करना फ़र्ज़ है, रुकू करना फ़र्ज़ है, सजदा करना फ़र्ज़ है, क़िरात करना फ़र्ज़ है, और 3 और 4 रकात वाली नमाज में आखिरी अत्तहियात पर बैठना वो भी फ़र्ज़ है। अब फ़र्ज़ में आपने ताख़ीर इस तरह कर ली, मिसाल के तौर पर आपने खड़े खड़े क़िरात की, अब आपको रुकू करना था, लेकिन आपने क़िरात कर लेने के बाद किसी ख़याल में आप इतनी देर खड़े रहे, एक रुकन की मिक़दार अगर आप खड़े रहेंगे तो सजदा सहव वाजिब होगा, उससे कम खड़े हुए तो वाजिब नहीं है। अब रुकन की मिक़दार क्या है? तो फरमाया कि जितनी देर में आप 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं, तो ये एक रुकन की मिक़दार है। आपने क़िरात की, क़िरात करने के बाद आपको रुकू में जाना चाहिए था, लेकिन आप किसी ख़याल में खड़े हो गए और इतनी देर खड़े रहे जितनी देर में कम से कम 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला कहा जाता है। गोया कि आपने एक रुकन की मिक़दार, आगे वाला जो फ़र्ज़ था रुकू करना, उसमें आपने ताख़ीर कर दी, लिहाजा आपके ऊपर सजदा सहव वाजिब हो चुका है। और दूसरी सूरत यह है कि एक फ़र्ज़ को दूसरे पे मुक़द्दम कर दिया। इसकी मिसाल यह है कि पहले रुकू करते हैं, बाद में सजदा करते हैं, लेकिन आपने इस तरह किया कि क़िरात की और क़िरात कर लेने के बाद गलती से आप डायरेक्ट सजदे में चले गए और बाद में याद आया कि मुझे तो रुकू करना चाहिए था। आप फिर वापस लौटे, आपने रुकू किया, फिर सजदा किया, तो आपने आगे वाले रुकन को पहले वाले रुकन के ऊपर मुक़द्दम कर लिया, रुकू और सजदा पहले किया, रुकू बाद में कर लिया, तो इसकी वजह से भी आपके ऊपर सजदा सहव वाजिब हो चुका है। आप आखिर में सजदा सहव कर लेंगे तो इस गलती की वजह से आपकी नमाज हो जाएगी। और अगर वाजिब में भी ताख़ीर हो जाए, जिस तरह फ़र्ज़ की मैंने मिसाल अर्ज़ की, वाजिब अदा किया लेकिन उसमें थोड़ी सी ताख़ीर हो गई, अगले फ़र्ज़ या अगले वाजिब की अदायगी में, तब भी आपके ऊपर सजदा सहव वाजिब हो चुका है। या ये कि नमाज के अंदर जो वाजिबात हैं वो सरे से आपने वाजिब अदा ही नहीं किया, आप भूल गए। मिसाल के तौर पर नमाज के अंदर जो वाजिबात हैं उसमें से सूरतुल फ़ातिहा का पढ़ना ये वाजिब है। आप खड़े हुए नमाज में और आपने सूरतुल फ़ातिहा नहीं पढ़ी, डायरेक्ट आपने कोई सूरत पढ़ ली, रुकू में चले गए और बाद में याद आया कि मैंने तो सूरतुल फ़ातिहा पढ़ी नहीं है। अब आपके ऊपर सजदा सहव वाजिब हो चुका है। अगर आप आखिर में सजदा सहव कर लेंगे तो सूरतुल फ़ातिहा के छोड़ देने के बावजूद भी आपकी नमाज हो जाएगी। इसी तरह रुकू के बाद खड़े होना ये भी वाजिब है। अगर खुदा न खास्ता आप रुकू में थे और रुकू से ही डायरेक्ट आप सजदे में चले गए, आपने रुकू के बाद कौमा नहीं किया, तो इस पर भी आपके ऊपर सजदा सहव वाजिब हो चुका है। आप सजदा सहव कर लेंगे, आपकी नमाज हो जाएगी। इसी तरह 2 सजदों के दरमियान जो जलसा होता है उसके अंदर बैठना वो भी वाजिब है। हमें जब तक ये फ़राइज़ और वाजिबात याद नहीं होंगे तो हम इतनी आसानी के साथ ये फ़ैसला नहीं कर पाएंगे कि मेरी इस गलती की वजह से आया मेरे ऊपर सजदा सहव वाजिब हो चुका है या नहीं। तो बहरहाल 2 सजदों के दरमियान जलसा ये भी वाजिब है। अगर एक शख्स ने सजदा किया और सजदा कर लेने के बाद अभी जो उठा ही था, डायरेक्ट दूसरे सजदे में चला गया, अब इसके ऊपर भी सजदा सहव वाजिब हो चुका है। इसमें तंबीहन एक बात याद रखें, बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं कि वो नमाज इतनी जल्दी में पढ़ते हैं
کہ وہ رکوع کر لینے کے بعد پھر سیدھا ٹھیک سے کھڑے نہیں ہوتے، ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رکوع کے بعد قومہ نہیں کیا جو واجب تھا، واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے اب ان کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو چکا ہے، اینڈ میں سجدہ سہو کر لیں گے نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک سجدہ کر لینے کے بعد ٹھیک سے نہیں بیٹھتے، بس یوں کیا ڈائریکٹ پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے، تو ان کا بھی یہ جو جلسہ ہے یہ ادا نہیں ہوتا جو کہ واجب ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے بھی آپ کی اس غلطی پر آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو چکا ہے۔ اگر آپ اینڈ میں سجدہ سہو کر لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد اتحیات پر بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آخری قعدہ جو ہے، یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں جو آخری قعدہ ہے، دوسرا قعدہ، دوسری اتحیات پر جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہ فرض ہے، اور پہلے قعدے میں بیٹھنا یہ واجب ہے۔ تو کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے 2 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد اسے بیٹھنا چاہیے تھا اتحیات پر، لیکن وہ نہیں بیٹھا، غلطی سے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اب وہ پھر سے نہ بیٹھے بلکہ تیسری رکعت بھی پوری کر لے، چوتھی بھی پوری کر لے، آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز وتر کے اندر دعائے قنوت کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ دعائے قنوت اگر کوئی شخص نماز وتر کے اندر بھول جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورت پڑھی اور اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، بعد میں یاد آتا ہے کہ دعائے قنوت تو پڑھی نہیں، اس صورت میں بھی اگر آپ آخر میں سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی ایسی نماز جس کے اندر اجتماع کثیر ہو اور امام صاحب کے سجدہ سہو کرنے کی وجہ سے ایک طرح کے فتنے کا اندیشہ ہو کہ بہت سارے لوگوں کو امام صاحب کے سجدہ سہو کی خبر ہی نہیں ہوگی، جس طرح حرمین شریفین میں آپ دیکھتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں امام کی ابتدا کے اندر نماز پڑھنے والے، یا اسی طرح جمعہ کی نماز میں اجتماع کثیر ہوتا ہے، عید کی نماز میں اجتماع کثیر ہوتا ہے۔ ایسے مواقع کے اوپر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو آپ پر واجب تھا، اس کے باوجود بھی اگر آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو گویا کہ جمعہ کا بہت بڑا اجتماع ہے، سجدہ سہو جیسی غلطی آپ کر چکے ہیں، آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے نماز ہو جائے گی۔ خاص طور پر عیدین میں اتنا بڑا رش ہوتا ہے، مسجدوں میں اوپر نیچے دائیں بائیں گلیوں میں لوگ ہوتے ہیں، آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب تھا، آپ نہ کریں سجدہ سہو، اس کے بغیر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ چند وہ صورتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے آپ کی اگر نماز میں کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور یہ سجدہ سہو ازالہ ہے اس غلطی کا جو آپ اپنی نماز میں کر چکے ہیں۔ اب سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان مدرجہ ذیل غلطیوں میں سے جس غلطی کی وجہ سے بھی آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو چکا ہے، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز کی آخری اتحیات میں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ نے اتحیات پڑھنا ہے، عبدہ و رسولہ تک پڑھ لینے کے بعد آپ نے ایک طرف سلام پھیرنا ہے، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، اور 2 سجدے کر لینے کے بعد پھر سے آپ نے بیٹھنا ہے اتحیات پر، اور اتحیات میں بیٹھنے کے بعد آپ نے پھر اتحیات سے ہی سٹارٹ کرنا ہے۔ آپ اتحیات پڑھیں گے، پھر سے دوبارہ درود شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے، تو آپ کی یہ جو غلطی تھی یہ سجدہ سہو کی وجہ سے کور ہو گئی ہے، آپ کی غلطی کا ازالہ ہو چکا ہے، آپ کی یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔